سلام، نتمنى تكونوا مزيان. في هذا الفيديو غنشوفوا exercice 13 sur les limites des fonctions trigonométriques بالنسبه الاولى باك من كتاب المفيد. Donc la question est calculer les limites suivantes. Donc la première هي la limite ديال sinus de x sur x lorsque x tend vers 0. نعرفوا بان la limite ديال sinus à x lorsque x tend vers 0 sur x هي a. Donc là la limite égale 2. D'abord نشوفوا la deuxième question. Limite ديال tangente x à la sinus de x lorsque x tend vers 0. Donc تنعرفوا بان limite ديال tangente x à la x lorsque x tend vers 0 هي 1. Et limite lorsque x tend vers 0 ديال sinus à x sur ax égale 1. Donc on a dit ax sur ax lorsque x tend vers 0 égale 1, ou la limite de tangente x sur x égale 1 lorsque x tend vers 0. Donc la limite تتساوي limite lorsque x tend vers 0. هنا بالنسبة لتانجونت x دونك غنقسمو على x وغنضرب هنا في x. دونك باش نستعمل هاد القاعدة على sinus 2x، دونك حتى هنا غنقسمها على 2x وغنضربها في 2x. عندنا اختزال، دونك x مع x غتبقى لينا لا ليميت ديال طونجونت x على x دونك هي 1، هذه غتساوي 1. اي سينوس 2x sur 2x حتى هي غتساوي 1 وغتبقى لي هنا 2. دونك هاد لا ليميت ايغال 1 sur 2. دونك هذه ايغال 1 sur 2. دابا نشوفو 3. Limite ديال sinus x au carré sur x tangente x lorsque x tend vers 0. Donc égale la limite ديال donc lorsque x tend vers 0 ديال sinus x au carré sur x tangente x. donc هنا غنقسم tangente على x وغنضرب هنا في x غتولي عندي x في x هي x au carré. Donc تتساوي limite lorsque x tend vers 0 ديال عندي sinus x au carré sur x au carré. Donc عندي sinus x au carré sur x au carré مضروبة في 1 sur tangente x sur x égale limite lorsque x tend vers 0 ديال sinus x sur x au carré fois 1 sur tangente x sur x. Donc هذه lorsque x tend vers 0 هي 1 au carré. Donc هي 1 au carré fois 1 sur donc وهذه حتى هي 1. donc هادشي كامل تيساوي 1. دابا نشوفو la question 4. limite ديال x au carré sur sinus x lorsque x tend vers 0. donc هي limite lorsque x tend vers 0 ديال x. donc هنا عندي x عامل 1 x sur sinus x égale limite lorsque x tend vers 0 ديال x fois 1 sur sinus x sur x. donc تتساوي x هنا 0 fois 1 sur 1 donc هي 0، يعني هاد لا ليميت تتساوي 0. دابا نشوفو 5. ليميت ديال sinus racine x sur x lorsque x tend vers 0 à droite. donc هنا الا عوضت مباشره غتجيني sinus 0 هي 0 sur 0 donc forme indéterminée. غنحسبو x donc هنا puisque x tend vers 0 plus يعني strictement positif. يعني هاد لا ليميت هي lorsque x tend vers 0 plus sinus racine x sur x هو racine x fois racine x donc حيت x positif égale la limite lorsque x tend vers 0 à droite ديال sinus racine x sur racine x fois 1 sur racine x. donc هذه تنعرفوا بانها هي 1 sinus 0 sur 0 هي 1 و 1 sur 0 plus هي plus l'infini. donc هذه تتساوي plus l'infini car la limite
lorsque x tend vers 0 à droite ديال sinus racine x sur racine x égale 1 et la limite lorsque x tend vers 0 plus ديال 1 sur racine x égale plus l'infini. Limite lorsque x tend vers 0 ديال x plus sinus 2x sur tangente x. Donc هنا إلا عوضنا مباشرة غتجينا 0 sur 0 forme indéterminée. Donc غادي نحسبو la limite lorsque x tend vers 0 ديال x plus هنا باش نطبق القاعدة دونك غنضرب فوا 2x ونقسم على 2x. دونك هي 2x sinus 2x sur 2x sur donc ta tangente نضربو في x ونقسمو على x donc تتساوي limite lorsque x tend vers 0 هنا غنعمل x عندي 1 plus 2 sinus 2x sur 2x sur x donc facteur هنا tangente x sur x غنختزلو x مع x donc غتبقى لنا la limite lorsque x tend vers 0 ديال 1 plus 2 sinus 2x sur 2x sur tangente x sur x donc هذه تتساوي 1 donc هي 1 plus 2 sur 1 هي 3 car هذه égale 1 et هذه égale 1 lorsque x tend vers 0. La limite lorsque x tend vers 0 ديال x plus sinus 5x sur 2x plus tangente x donc هاد la limite تتساوي donc غنطبقو هنا القاعدة بحال 6 عندي x plus غنضرب هنا فوا 5x donc عندنا sinus 5x sur 5x sur 2x plus x fois tangente x sur x égale limite lorsque x tend vers 0 donc هنا إلا عملنا ب x عندنا هنا x 1 plus 5 sinus 5x sur 5x sur x facteur 2 plus tangente x sur x donc غنختزلو x مع x غتساوي لينا donc عندي limite هنا عندي 1 plus 5 هي 6 sur 2 plus 1 هي 3 donc هي 2 la limite égale 2. دابا نشوفو la question 8 إلا عوضنا مباشرة غتجينا 0 sur 0 donc غنحسبو هنا نعملو par 1 sur x تتساوي limite lorsque x tend vers 0 à droite ديال 1 sur x sinus x moins tangente 2x sur x هنا x fois x au carré فرقتهم تتساوي limite lorsque x tend vers 0 1 sur x donc هنا عندي sinus x sur x moins tangente x 2x pardon donc 2x sur x donc هنا خص غادي نضرب هنا fois 2 وهنا fois 2 غتولي تتساوي دونك عندي هنايا 1 sur 0 plus هادي plus l'infini وهادي تتساوي 1 وهادي 1 fois 2 دونك هي moins 2 plus 1 هي moins 1 donc plus l'infini fois moins 1 هي moins l'infini donc égale moins l'infini car la limite lorsque x tend vers 0 à droite ديال 1 sur x هي plus l'infini et la limite lorsque x tend vers 0 à droite ديال sinus x sur x moins 2 tangente 2x sur 2x égale moins 1. 9 limite lorsque x tend vers 0 plus 1 plus cos x sur sinus x donc هنا غنستعمل deux méthodes باش نحسب هاد la limite. Méthode numéro 1 donc هي غنحسب هنا مباشرة la limite lorsque x tend vers 0 à droite ديال 1 plus cosinus x على sinus x donc تتساوي limite lorsque x tend vers 0 plus ديال 1 sur sinus x
دونك انا فرقتهم بلس كوس اكس سور سينوس اكس، دونك هي 1 سور سينوس اكس على كوس اكس égal limite lorsque x tend vers 0 à droite ديال 1 sur sinus x plus 1 sur sinus le cosinus هو tangente x. Donc هنا تتساوي la limite lorsque x tend vers 0 à droite ديال 1 sur sinus x، هنا غنقسمها على x ونضرب في x plus 1 sur tangente x، دونك حتى هنا غنقسم على x ونضرب في x، هنا عندي فاكتور كومون دونك هو 1 sur x غنعمل به، دونك تتساوي ليميت lorsque x tend vers 0 à droite ديال 1 sur x 1 sur sinus x sur x plus 1 sur tangente x sur x. Donc bien sûr هذه هي plus l'infini، هذه 1 plus 1 هي plus l'infini fois 2 هي plus l'infini، car la limite lorsque x tend vers 0 à droite ديال 1 sur x هي plus l'infini، et la limite lorsque x tend vers 0 à droite ديال 1 sur sinus x sur x plus 1 sur tangente x sur x égale 2. plus l'infini fois 2 هي plus l'infini. دابا نشوفوا لا ميثود الثانيه. هنا الا حسبت مباشره دونك غتجيني 1 بلس كوسينوس 0 دونك هي 1 بلس 1 هي 2، دونك غادي يكون عندي البسط هو لا ليميت لوrsque x tend vers 0 à droite ديال 1 بلس كوسينوس x دونك هي 1 بلس 1 هي 2، et la limite lorsque x tend vers 0 plus ديال sinus x هي 0. sinus 0 هي 0، دونك خصني نعرف واش غيكون عندي، حيت عندي 0 في المقام، واش غيكون 0 ا droite ولا 0 ا gauche. غنديرو طابلو دو سين ديال السينوس، دونك فيه x et sinus x. بالنسبه لهنا دونك انا نحاول ناخد 0، غنحسب لا ليميت 0، دونك غندير هنا 0 الوسط ونشوف مثلا عندي هذه هي لو سيركل تريغونوميتريك، دونك عندي 0 خصو يكون الوسط، مثلا ناخد لانترفال moins pi et pi ou bien moins pi sur 2 pi sur 2، دونك ناخد مثلا لانترفال moins pi sur 2 pi sur 2، دونك sinus 0 هي 0، دونك عندي هذه هي لو سيركل تريغونوميتريك. دونك لو سيركل تريغونوميتريك هي ان سيركل اللي كتحقق لنا جوج ديال الشروط. دونك اول شرط خصها تكون اورينتي بوزيتيفمون، ثاني شرط خص يكون لو رايون ايغال 1، يعني دون ان روبير اوردونورمي عندي هذه تكون هي لونيتي، يعني لو رايون يكون هو لونيتي ديال لو روبير. مثلا هنا عندي موان 2، هنا 2، هنا موان 2، هنا عندي موان 1 بيان سور، هنا 1، هنا 2 ايتترا. دونك هذه ان سيركل تريغونوميتريك. دونك عندي موان بي سور 2، مثلا الا خديت لانترفال موان بي اي بي غنقرا بحال هكا، دونك عندي موان بي سور 2 et donc moins pi sur 2 est 0 pi sur 2 et pi bien sûr. donc moins pi sur 2 0 pi sur 2 pi. بالنسبه للسينوس، السينوس ديال اي نقطه هنا من لو سيركل تيكون على هاد البارتي هادي، يعني على لاكس دي زوردوني. يعني مثلا الا خديت شي نقطه هنا من لانترفال moins pi sur 2 ل 0 السينوس ديالها غيكون هنا. دونك هنا الا كان تحت من لاكس دي زابسيس كنعتبرو بانه نيجاتيف، الا كان فوق من لاكس دي زابسيس السينوس غيكون بوزيتيف. دونك سور لانترفال moins pi sur 2 0 غادي يكون عندي سينوس نيجاتيف، et sur l'intervalle 0 pi sur 2 غيكون عندنا بوزيتيف. دونك حنا بغينا نحسبوا في 0 ا droite، دونك عندي في 0 ا droite يعني غتكون عندي هنا اشاره بلس، عندي في البسط لقينا ايغال 2 وعندي 0 بلس في المقام، يعني غتكون لا ليميت هي بلس لانفيني ايغال بلس لانفيني. فوالا دابا نشوفوا
La question 10. La limite lorsque x tend vers 0 à gauche ديال 1 plus sinus x sur tangente x. Donc تتساوي la limite lorsque x tend vers 0 à gauche ديال 1 sur tangente x plus sinus x sur tangente x. Donc tangente x هو sinus x على cosinus x. Donc هنا على cosinus x غنكتبها هنا فوا cosinus x غتبقى ليا هي la limite lorsque x tend vers 0 à gauche 1 sur tangente x plus cosinus x. Voilà, donc هنا ممكن نضرب في x ونقسم على x. Voilà, donc هنا عندي cosinus 0 هي 1 وعندي هذه هي 1. Donc 1 sur x هي moins l'infini. إلا حسبت مباشرة donc هذه قلنا 1 وهذه 1 donc هنا عندي moins l'infini ou bien نعمل ب 1 sur x. donc 1 sur x غتجيني هنايا 1 plus x fois cos x donc هي 0 وعندي هنا moins l'infini fois 1 هي moins l'infini donc هذه تتساوي moins l'infini. ou bien نديرو طابلو سين. عندنا la limite ديال البسط donc la limite lorsque x tend vers 0 à gauche ديال 1 plus sinus x هي 1 donc حيت هذه 0 1 plus 0 هي 1 et la limite lorsque x tend vers 0 à gauche ديال tangente x هي 0 donc خصني نعرف واش 0 plus ولا 0 moins. غنديرو طابلو سين فيه tangente x donc تنحسبو لا ليميت في 0. غناخد الانترفال مثلا moins p sur 2 et p sur 2 tangente 0 هو 0 donc مثلا عندي هذه هي لو سيركل تريغونوميتريك غناخدو الانترفال moins p sur 2 et p sur 2 بالنسبه للطونجونت donc مثلا الا خديت p sur 4 donc هذه p sur 4 بالنسبه للطونجونت ديالها donc غيكون هو هذا طونجونت ديال p sur 4 غيكون تيساوي 1 donc عندي هذا لو غيون 1 قد هذا غيساوي 1 يعني غتكون عندي هنا p sur 4 كاينه يعني هنا غتكون عندي بلس. بالنسبه مثلا moins p sur 4 غتكون هي هذه donc عندي هذه هي moins p sur 4 وغيكون عندي طونجونت هو هذا donc égal moins يعني غتكون هنا moins. حنا بغينا 0 moins يعني 0 à gauche يعني غتكون عندي هنا moins. عندي 1 sur 0 moins يعني هي moins l'infini. voilà donc même résultat. دابا نشوفو la limite 11. limite lorsque x tend vers p à droite ديال 1 plus 2 cos x sur sinus x. هنا ما عنديش الحق نقسم sinus على x يعني حيت ما عندي la limite tend vers x tend vers p à droite يعني ماشي 0 دونك هادوك القاعدات صالحين seulement pour 0. دونك شنو غندير نحسب la limite ديال البسط. la limite lorsque x tend vers pi à droite ديال 1 plus 2 cosinus x تتساوي cos pi هي moins 1 fois 2 هي moins 2 plus 1 هي moins 1 et la limite lorsque x tend vers pi à droite ديال sinus x هي 0 sinus pi هي 0 دونك غنديرو طابلو د سين باش نشوفو هنا واش 0 بلس ولا 0 موان. طابلو د سين غيكون فيه x et sinus x. هنا تنحسبو لا ليميت في بي غنكتب هنا بي الوسط دونك بي مثلا محصوره ما بين 0 و 2 بي 0 و 2 بي sinus بي هو 0 دونك عندي هذه هي لو سيركل تريغونوميتريك غادي غناخدها غنبدا من هنا 0 مثلا عندنا بي سور 2 بي هنا 2 بي سور 2 هنا دونك عندي 0 بي سور 2 2 بي سور 2 3 بي سور 2 et 4 pi sur 2 هي 2 pi donc غناخد l'intervalle 0 pi sinus غيكون فيه بوزيتيف donc من 0 ل pi عندنا بلس et من pi ل 2 pi عندنا موان. بغينا pi à droite يعني غتكون هنا موان moins 1 sur 0 هنايا à la puissance moins غتكون هي plus l'infini donc la limite égale plus l'infini.
غادي نزيد ليميت واحده اخرى من التمرين من تمرين 14. دونك هي limite lorsque la limite ديال 1 moins 2 sinus x sur cos x lorsque x tend vers plus sur 2 à droite. دونك غنحسبو بالنسبه للبسط. عندي la limite lorsque x tend vers plus sur 2 plus ديال 1 moins 2 sinus x. دونك تتساوي sinus plus sur 2 هي 1 fois moins 2 هي moins 2 plus 1 دونك هي moins 1. et limite lorsque x tend vers plus sur 2 limite x tend vers plus sur 2 ديال cosinus x هي 0. دونك خصني نشوف واش 0 بلس ولا 0 موان. دونك غنديرو طابلو دو سين فيه الكوسينوس. دونك x cosinus x وغنحسبو لا ليميت في بي سور 2. دونك هنا عندي بي سور 2 cos بي سور 2 هو 0. عندي هذه هي لو سيركل تريغونوميتريك. دونك عندي هنا بي سور 2 غناخد الانترفال 0 بي مثلا. دونك 0 بي 0 بي. بالنسبه للكوسينوس دونك تيكون هنا على لاكس دي زابسيس. الا كان هنا على اليمين ديال لاكس دي زوردوني يعني بوزيتيف، والا كان هنا على اليسار ديالو يعني نيجاتيف. دونك في الانترفال 0 بي سور 2 عندنا الكوسينوس بوزيتيف، et في الانترفال بي سور 2 بي عندنا نيجاتيف. دونك حنا بغينا بي سور 2 à droite. دونك هنا غيكون عندي 0 moins 1 sur 0 moins هي plus l'infini. Voilà. Donc et merci.